Saudara, jarum jam terus berdetak menuju berakhirnya masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang berakhir pada Rabu 22 April mendatang. Tapi tensi konflik antara keduanya justru makin memanas karena saling ngotot berebut Selat Hormuz. Trump kekeh saudara memblokade Selat Hormuz. Sementara Iran langsung balik merespons dengan kembali menutup Selat Hormuz. Tak berhenti di situ, Trump memperkeruh situasi dengan menyerang dan menyita secara paksa kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman pada Minggu 19 April lalu. Mungkinkah ada keajaiban damai di tengah situasi perang yang sengit ini? Kapal perang AS ini menembaki hingga menyita kapal kargo berbendera Iran Tosca yang coba menembus blokade pasukan Amerika Serikat di Teluk Oman. Trump mengklaim kapal berbendera Iran itu mengabaikan perintah peringatan untuk segera menghentikan kapal saat berupaya berlayar menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Ini merupakan rekaman yang dirilis oleh Departemen Perang Amerika Serikat di platform media sosial X pada Senin. Sejumlah helikopter dari USS Tripoli terlihat lepas landas saat dikerahkan oleh CENTCOM. CENTCOM juga bilang pada Minggu malam, pasukan AS mencegat dan merebut kapal kargo Tosca setelah mengeluarkan sejumlah peringatan bahwa kapal tersebut melanggar blokade Amerika Serikat. Setelah 6 jam tak mendapat respons, kapal USS Grange segera meminta kapal kargo Iran itu untuk mengevakuasi ruang mesin. Sementara itu, saudara, Ketua Parlemen Iran mengecam blokade yang dilakukan militer Amerika Serikat di Selat Hormuz selain dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata. Iran menilai blokade AS sebagai keputusan yang ceroboh dan tidak bijaksana. Menurutnya, masyarakat internasional menggunakan perairan tersebut demi kepentingan ekonomi. Namun, Amerika Serikat justru datang membuat ulah dengan memblokir kapal-kapal yang keluar dan masuk pelabuhan Iran. روز سه روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی و احمقی. خب اگر اینجا تنگه هست ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. Jelang gencatan senjata berakhir, saudara, Iran malah memberi isyarat menolak rencana negosiasi tahap 2. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, bilang sejauh ini Iran belum berencana duduk di kursi perundingan. Meski keinginan gencatan senjata di Lebanon sudah dipenuhi, namun Iran punya ganjalan di Selat Hormuz. Iran juga menegaskan selama masih berada di bawah tekanan dan ancaman, terutama terikat blokade di Selat Hormuz, Iran menolak bernegosiasi. خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. بعد از اون که به هر ترتیبی بود در این خصوص تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتش بس تلقی میشه. Sementara itu, saudara, Presiden Trump mengklaim komunikasi dengan Iran berjalan baik. Bahkan ia mengklaim kesepakatan besar sudah sangat dekat. Meski Trump bilang pihak Teheran bersikap agak lancang. Trump merujuk pada perubahan sikap atau taktik Iran yang dianggap mencari celah dalam negosiasi. Talking about Iran later, we have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. And nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them.
wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. Kita jangan lupa saudara, aktor dalam konflik ini bukan hanya Amerika Serikat dan Iran saja, tapi ada juga Israel. Sementara AS dan Iran sudah lebih dulu memberlakukan gencatan senjata, Israel baru menerapkan gencatan senjata dengan proksi Iran Hizbollah yang berbasis di Lebanon sejak Jumat 17 April lalu. Gencatan senjata disepakati berlangsung selama 10 hari, namun nyatanya Israel terus menggempur Hizbollah di Lebanon. Menteri Pertahanan Israel menegaskan militer telah diinstruksikan untuk menggunakan kekuatan penuh di Lebanon meski ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Militer Israel juga diperintahkan untuk menyisir dan menghancurkan ranjau yang diduga dipasang untuk melukai tentara IDF. Militer Israel juga bertugas menghancurkan rumah-rumah di desa-desa dekat perbatasan yang berfungsi sebagai pos Hizbollah. באזור הביטחון בלבנון עד לקו הנ"ט בעומק של עד 10 קילומטרים מקו הים במערב ועד למבואות החרמון במזרח. מהקו הזה אותו כבשו חיילינו הגיבורים. מגן צה"ל על היישובים הישראליים מפני כל איום ישיר מפשיטה ומירי נ"ט וממשיך לפעול. Di sisi lain, tim penyelamat terus berjibaku mencari korban yang terkubur di bawah reruntuhan akibat serangan udara Israel di Tyre, Lebanon. Media lokal melaporkan serangan udara Israel telah menghantam Tyre sesaat sebelum gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diberlakukan. Tentara Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 380 target Hizbollah di Lebanon Selatan. Selama gencatan senjata 2 pekan dengan Amerika Serikat, Iran secara terbuka menyerukan tuntutan ganti rugi akibat kerusakan perang. Pemerintah Iran pernah menyebut total kerugian perang yang ditanggung Iran mencapai 270 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 4.625 triliun rupiah. Al Jazeera melaporkan 7.000 lebih orang tewas sejak Israel mulai menggempur Lebanon pada Maret lalu, saudara. Ketua Mahkamah Agung Iran bahkan menginstruksikan seluruh pejabat Iran untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin hak-hak rakyat Iran yang jadi korban serangan Amerika Serikat dan Israel. ایفای حق مردم چه در داخل کشور چه در خارج از کشور باید نهایت تلاش رو داشته باشیم. دادستان محترم کل کشور، معاون محترم امور بین‌الملل و دبیر حقوق بشر و همچنین رئیس مرکز وکلا و کارشناسان. Masa gencatan senjata yang kian mendekati batas akhir justru menunjukkan peluang damai lewat jalur diplomasi kian menipis. Perundingan yang sebelumnya digadang-gadang menjadi pintu damai kini tersendat bahkan terancam gagal. Setelah Iran menolak melanjutkan dialog dan menuding adanya pelanggaran dari pihak Amerika Serikat. Kompromi besar dari kedua pihak diperlukan untuk mencapai win-win solution dari konflik yang mulai berkepanjangan ini. Mata dunia menunggu siapa yang akan jadi ksatria berhati besar yang sedia mengakhiri konflik demi kepentingan warga dunia.